آج ہم اگر اپنا سرسری جائزہ لیتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بڑے اہم اور سرکاری اعداد و شمار ہیں، وہ سرکاری اعداد و شمار میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار علم اور تعلیم پر ہے، ہمارے کامیابی کا دار و مدار علم جو ہے حاصل کرنے پر ہے، لیکن آج ہمارے بچوں کا جو تعلیمی اسٹیٹس ہے تھوڑا سا وہ سن لیجئے کہ آج ہمارے بچے تعلیم میں کہاں اور کس پائیدان پر کھڑے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ اگر غور کریں تو ہمارے بچوں کا جو ریشو ہے، جسے ہم لٹریسی ریٹ کہتے ہیں، تعلیمی ریشو کہتے ہیں، ہمارے بچوں میں سے صرف اور صرف آپ دیکھیں کہ 6.33% بچے ایسے ہیں ہمارے جو 10ویں تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم کا جو ریشو ہے وہ 42% ہے کہ 42% تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور 58% ہمارے بچے وہ ہیں کہ جن میں سے اکثریت کبھی اسکولوں کا اور کالجز کا چہرہ تک نہیں دیکھتی۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں میں سے صرف 6.33% بچے وہ ہیں جو 10ویں تک پہنچتے ہیں۔ اب 10ویں کے بعد 12ویں کو آپ آئیں تو ہمارے اس 6.33% کا معاملہ یہ 4.44% پر آ جاتا ہے، یعنی 2% بچے 10ویں سے 12ویں ہونے تک یہ بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ 12ویں سے پھر جو معاملہ گریجویشن تک آتا ہے تو یہ جو عدد ہے یہ 2.76% یعنی 3.25% پر آ جاتا ہے۔ 10ویں تک 6.5% جو بہت کم عدد ہے، اور پھر 12ویں تک یہ عدد 4.5 پر، اور پھر گریجویشن تک یہ عدد جو آتا ہے 2.76 پر آ جاتا ہے۔ اور ہمیں سن کر تعجب ہوگا کہ یہ عدد جب پوسٹ گریجویشن تک پہنچتا ہے، ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل ایجوکیشن تک پہنچتا ہے، اعلیٰ معیاری تعلیم تک پہنچتا ہے، تو یہ جو عدد ہے ہمارے بچوں کی تعلیم کا، یہ 1% نہیں، آدھا فیصد بھی نہیں، 0.44% پر محمود ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بچوں کی صرف 6.5% بچے 10ویں، 4.5% 12ویں، اور پھر 2.76% گریجویشن، اور پھر 0.44، یہ ہمارا عدد ہے تعلیم کا۔ یہ وہ قوم ہے کہ جسے خیر امت کہا گیا، یہ وہ قوم ہے کہ جسے قائد اور رہنما بنا کر بھیجا گیا، لیکن آج ہمارا جو تعلیمی ریشو اور معیار ہے وہ مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے 1-2 باتیں ذکر کروں گا آپ کے سامنے کہ جو ہمارے مہاراشٹر اسٹیٹ میں کہیں یا پھر پورے بھارت میں کہیں، میں مہاراشٹر کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی آبادی 11.5% ہے، 11.5۔ آپ اگر دیکھیں تو پولیس محکمے میں ہمارے معاشرے کے مسلم حضرات کی تعداد کتنی ہے؟ 3.8%۔ آبادی کتنی ہے؟ 11.5%۔ اور ہماری شراکت داری مہاراشٹر پولیس میں کتنی ہے؟ 3.8%۔ اب یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا، اگر آپ پورے ملک کا جائزہ لیں، ہماری آبادی 14.2%، پورے ملک میں پولیس محکمے میں مسلم معاشرے کی تعداد 6.2%، آبادی ہے 14.2%، اور پولیس محکمے میں مسلم مرد و خواتین حضرات کی جو شمولیت ہے وہ 6.2%۔ اب یہ ہماری کمیاں خامیاں یہیں ختم نہیں ہوتی، اگر آپ ہندوستانی فوج انڈین آرمی کی طرف جائیں تو یہ تعداد 3% سے بھی کم ہو جاتی ہے، 14.2% کی آبادی، اور فوج میں ہمارا شمار 3% سے بھی کم۔ اب یہ معاملہ پھر یہی ختم نہیں ہوتا، اگر ہمارا جو IAS اور IPS جو ادھیکاری ہیں پورے ملک میں، اگر اس کا ہم ریشو دیکھیں تو وہ ریشو آتا ہے 3.4%، 3.4%۔ اب اور یہ تو پولیس محکمے کا معاملہ تھا، اگر آپ عدلیہ کا رخ کریں
अदालतों का रुख करें तो जितनी मालूमात मेरे इल्म में है कि आज मुंबई हाई कोर्ट में आप देखें 57 काबिल एहतराम जजेस हैं। आप बताएं 57 उन मुंबई हाई कोर्ट के जजेस में मुस्लिम जज कितने हैं? 15, 12, 10, 5। अजीजान मोहतरम 57 में 2 जजेस मुस्लिम हैं और उनके नाम मैं आपको बता सकता हूं। और सिर्फ ये महाराष्ट्र का हाल नहीं, पूरे मुल्क भर में आप पुलिस महकमा ले लें, सरकारी महकमे ले लें, जुडिशरी को ले लें, अदालती नज्म निजाम को देख लें, मुंबई हाई कोर्ट में सिर्फ 2 जजेस ये मुस्लिम मुआशरे की नुमाइंदगी करते हैं। अभी आप आज की तारीख में उठाएं, जो काबिल सद एहतराम सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं, उन 34 उसकी तादाद है, तो उन 34 सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आज की तारीख में मुस्लिम जज कितने हैं? 1 है, 1 है। आप देखें किस कदर हम तनज़्ज़ुल का जो है इन्हितात का, पस्ती का शिकार होते गए। ये दर्द, ये तकलीफ हम किसे सुनाएं? ये दिल के फपोले, ये दिल के छाले किसके सामने रखें? ये दर्द किसके सामने रखें कि हम फरियाद करते हैं अदल और इंसाफ की, हम फरियाद करते हैं कि कानून की निगहबानी की जाए, लेकिन वो कौम कि जिसने 1857 से लेकर 1947 तक इस मुल्क को आजाद कराने में तमाम मजहब के मानने वाले भाइयों के साथ मिलकर अपने खून का आखिरी कतरा तक निछावर और कुर्बान कर दिया, कि जिसने इस मुल्क को आजाद कराया, अपनी कुर्बानियां पेश की, अपने बच्चे पेश किए, अपने बूढ़े पेश किए, अपने उलमा को पेश किया और अपने खून से इस चमन को सींचा। और इस चमन को सींचने के बाद क्या हुआ? हम बस्ती का शिकार होते गए कि जहां हम इस मुल्क के पुलिस महकमे में शामिल होकर इंसाफ के और कानून के निगहबान बनते, हम सरहदों में मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते, हम अदलिया निजाम में, अदालती निजाम में अपनी नुमाइंदगी पेश करते, हम कानून के निगहबान भी बनते, हम इंसाफ के निगहबान भी करते, चे जाए कि दूसरों से इंसाफ की भीख मांगनी पड़ती, हम खुद अपना इंसाफ का मेयार कायम करते, हम मुंसिफ भी बनते, हम इंसाफ के निगहबान भी बनते, हम कानून के निगहबान भी बनते, कि जिन्होंने अपने खून का कतरा देकर इस मुल्क को आजाद कराने में अपना सब कुछ लुटा दिया, क्या वो इस मुल्क के अदालती निजाम को, कानून के निजाम को, इसके सरहदी निजाम को क्या ये मजबूत नहीं कर सकते थे? यकीनन कर सकते थे, लेकिन क्या वजह है कि हम कहां मसलकी झगड़ों में पड़ के रह गए, हम कहां सियासी इख्तलाफात में पड़कर रह गए। अरे हम इतनी परेशानियों में हैं, हमारे कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां हैं, हमने अपने सीने पर इतने जख्म खाए हैं, हमने अपने सीनों पर इतने चोट बर्दाश्त किए हैं। ये वो उम्मत है कि जिसके पास आज इतनी फुर्सत नहीं है कि कोई गैर जरूरी सियासत करे और हम उस सियासत का जवाब देने में अपनी जो है कुव्वतों को सर्फ कर दे, अपनी तवानाइयों को सर्फ कर दे, अपने असबाब को सर्फ कर दे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन ये हालात जो पैदा किए जाते हैं और पैदा किए जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का मकसद है अपना खोया हुआ वकार हासिल करना। उम्मत मुस्लिमा का मकसद ये है कि तालीमी तौर पर अपना जवाब देना। हम ईंट का जवाब पत्थर नहीं बल्कि कलम से देना चाहते हैं, किताबों से देना चाहते हैं, तालीम से देना चाहते हैं। अल्लाह ने हमें खैर उम्मत बनाकर भेजा है, हमारा मकसद है हम अपनी तालीम, अपने अमल के जरिए से खैर उम्मत बनकर दिखाएंगे लोगों को। ये हमारा जवाब होगा। कोई सियासी हरबे अख्तियार करे उनका मामला है, ये हमारा मामला नहीं है, बल्कि हमारे नबी ने तो सिखाया कि ईंट का जवाब पत्थर नहीं मोहब्बत से देना चाहिए। मेरे नबी के राहों में कांटे बिछाए जाते, मेरे नबी पर पत्थर बरसाए जाते, लेकिन मेरे नबी ने अपने हाथों को उठाकर यही दुआ की, या अल्लाह इन्हें माफ कर दे। अरे हम वो कौम हैं, हम किसी के जाल में फंसने वाले नहीं हैं,
किसी के बहकावे में आकर हमारे शोलापुर का नौजवान भटकने वाला नहीं है, जोश और जज्बात में आने वाला नहीं है। पुलिस महकमा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये यकीनन काफी है। कोई शर पसंद है तो वो इसको मुकम्मल तरीके से कानूनी तौर पर निपटने के लिए पुलिस प्रशासन काफी है। और कोई हालात बिगड़ते हैं तो हमारी मोहल्ले के जिम्मेदारों की ये मुकम्मल तर जिम्मेदारी है कि पुलिस महकमे के रब्ते में रहे और इन तमाम बातों के बारे में इन्फॉर्म करे और अमन का माहौल बनाए रखे।